The first of our guest speakers now, excluding Cefin, of course, who has already spoken. Please give a warm welcome to Mr. Cefin Campbell. Prynhawn da Sir Caerfyrddin, prynhawn da Gymru. A mae'n hyfryd gweld gymaint ohonoch chi wedi dod yma, y prynhawn mae i gefnogi'r alwad am Annibyniaeth i Gymru. Welcome to Carmarthenshire. It's fantastic to see so many of you here supporting the call for independence for Wales, believing that Wales can be much better than this. Mae Sir Caerfyrddin yn feicrocosm o Gymru gyfan. Mae gyda ni'r ardaloedd gwledig hyfryd i'r gorllewin ac i'r gogledd. Mae gyda ni'r ardaloedd ôl ddiwydiannol, y glo carreg yn Nyffryn Aman, lle ges I magu, a Chwm Gwendraeth ac ardal y gwaith dir a'r tyn yn Llanelli. Ac mae edafedd yr iaith Gymraeg yn sir hon yn clymu ni gyda'n gilydd fel rhyw linyn arian. Yr cymunedau yma yn brwydro hyd I gynnal ac I siarad yr iaith Gymraeg. Fel crwt sydd â'i wreiddiau yn ddwfwn iawn yn y sir hon, wy'n ymwybodol iawn o'r hanes y cewri sydd wedi bod o'n blaen ni, sydd wedi siapo pwy ydw I a pwy I ni, fel pobl Sir Gar a fel pobl Cymru. Hywel dda yn creu cyfreithiau nôl yn y 10fed ganrif. Tywysoges Gwenllian yn ymladd yn erbyn y Normanied, yr arglwydd rhys a'i gestyll ar hyd Dyffryn Tywi. Griffith Jones a'i ysgolion cylchrynol, William Williams Pantycelyn. DJ Williams, y gŵr o Ryd Cymerau, un o sylfaenwyr y blaid. These are characters in our history who made what we are today, rooted in Carmarthenshire. Jim Griffiths, the first Secretary of State for Wales, a minor son from Ammanford, who believed in a socialism and a statehood and a nationhood that was rooted in Wales. A mae gyda ni hefyd, Dafydd Iwan, wrth gwrs, sydd ddim wedi fod ar y llwyfan, crwt o Fryn Aman, sydd wedi rhoi fywyd cyfan I frwydro dros yr iaith Gymraeg ac I fyny Annibyniaeth I Gymru. Gŵr ar un adeg oedd yn cael mwy o selfies na Gareth Bale. And we had Twmsion Cati, our own Robin Hood, who believed in shared prosperity before Boris Johnson even thought of the idea. And although with forced damn it worked, he gave to the poor because they deserved it. Something our politicians for the last 14 years have forgotten everything about. Ac I ni wedi clywed am y digwyddiadau gwrth ryfel, hanes hir o hwnnw, Merched Beca, Twm Cwrnabwth yn ei harwen ac mae yna arian yn cael ei godi ar hyn o bryd I godi cofeb iddo fe yn yr efail wen. Ymgyrch Eileen Beasley I fyny treth cyngor yn yr iaith Gymraeg. Brwydyr Llangydeirn yn erbyn boddi'r cwm I rhoi dŵr I Abertawe. Streic y glowyr yn 1984 ac o'n i'n falch iawn I fod gyda'n ffrindiau yn yr ysgol ar y llinellau piced yna. Pobl oedd yn ymladd dros I swyddi ac yn ymladd dros I cymunedau nhw, a protest diweddar gan y ffermwyr hefyd. Dyma'r math o radicaliaeth sydd wedi wreiddio'n ddwfwn yn yr egwyddor o gyfiawnder cymdeithasol. Ond, allwn I ddim a gadael y man hwn heddi, y sir hon heddi, heb sôn am un, a greodd ddeiargryn gwleidyddol ar y 14 o Orffennaf 1966. Gwynfor Evans yn ennill y sedd hon I Blaid Cymru a mynd ymlaen I fod yn ladmerydd ac yn lais cryf dros ddyfodol Cymru. It was Gwynfor Evans' victory in this constituency in 1966 that
made the case that to have control over our own destiny after centuries of oppression and subjugation was the only way forward. It was a turning point in our history when politically we said for the first time, digon yw digon, enough is enough. But Carmarthen's appetite for creating political tsunamis didn't end there. Oh no, it was Carmarthen's vote in 1997 that got us over the line in the devolution referendum that led to the creation of our National Assembly, now our Senedd. Now, we obviously like to create a bit of theatre in Sir Gar, and we are ready for more, because on the 4th of July, we will elect Ann Davies as our Plaid Cymru MP, and we want to send her to Westminster to represent Gwynfor's old seat. Ann, ble bynnag wyt ti, mae yna filoedd o bobl yn Sir Gar y tu ôl i ti. Ymlaen I fuddugoliaeth I Ann Davies ar y 4 o Orffennaf. Let's look around to see where we are today. We see in our rural communities, replicated in so many of our urban towns and villages, a picture of demise. The closure of post offices, schools, pubs, chapels, banks. The only banks opening now are food banks in their hundreds, which is a legacy of the failed Tory policy of austerity and economic mismanagement. In the health service, we have waiting lists which are the longest on record. An ambulance service at the point of collapse, the social care sector creaking at the seams. People are dying unnecessarily on hospital trolleys. That's not the way that things should be. We must change that. And having the tools at our disposal by being an independent country is the only way we can turn that around, gyfeillion. A dyma'r waddol y mae San Steffan wedi roi I ni, oherwydd nad yw Cymru'n cael ei hariannu'n deg yn ôl I hangen. Ond fel hyn mae'r sefydliad Prydeinig eisiau ni fod. Maen nhw eisiau ni'n cadw ni'n diog, yn ddiamadferth, yn wasaidd, yn begian, yn fwy o frywsion o fwrdd ein meistri. Na, digon yw digon. Wi'n dod at y terfyn. My grandfather was a miner who died at the age of 48 of pneumoconiosis. He spent the last few years of his life in bed with an oxygen mask helping to keep him breathing. And for every particle of dust caked in his lungs, someone is counting the pound notes of his sacrifice. Thousands like him gave their lives and ruined their health to prop up a capitalist system that cared so much about profit, but so little for human life. And for everything he gave, my grandmother received not 1 penny of compensation. Never again, my friends, are we to give up our wealth so easily. The wealth that was exploited for the greed of others, but never used to ease the burdens of the poor. Ond mae a hanes yn ail adrodd I hun nawr, gyfeillion. Mae yna gwmni yn Sir Gar, Built Energy. Cwmni tramor yn bygwth codi pailonau ar hyd Dyffryn Tywi, Cwm Gwili a Dyffryn Teifi. Anharddu yn hardaloedd ysblenydd ni fel y tomenni glo flynyddoedd yn ôl. Mwyn gwneud elw I eraill, yr economi echdynol ar waith unwaith eto. Cwmnïau o bant yn cael y gacen, a'n cymunedau ni yn Sir Gar yn cael y brywsion. Digon yw digon, gadewch I ni ddweud na wrth y peilonau, y mynnu bod y cables yma yn cael eu claddu dan y ddeiar. A dwi am orffen drwy droi at un arall o emynwyr mawr Sir Gar, sef Watkin Wyn o Rydaman. Awdur yr emyn adnabyddus,
rwy'n gweld o bell y dydd yn dod. A mae'r emyn yn gorffen gyda'r llinellau anfarwol hyn. Mae pen y bryniau'n llawenhau, wrth weld yr haul yn agosau, a'r nos yn cilio draw. Gadewch i ni fynd o Sir Gar heddi, i ben y bryniau hynny, i ddychmygu dyfodol gwell yn cenedl. Gwlad lle oes neb yn byw mewn clodi, lle mae pawb a to uwch ei pen, lle mae pobl ifanc yn gallu aros yn eu cymunedau, i gael swyddi ac i gael tai. A gadewch i gymylau dion ein diffyg hyder yn diffyg hunan gred fel cenedl, gael eich chwythu ymaith, a bod y nos sydd wedi cael amdanom yn llawer rhy hir yn cilio draw. Only we can make independence happen, and it begins with a realization in our hearts and in our minds that we are already free. Let's march on to rid ourselves from the shackles of a Westminster system that has kept us poor and servile for too long. We can do this together. We can become an independent nation. Diolch o galon I chi gyd am ddod yma prynhawn yma. Mae annibyniaeth o fewn ein gafel. Daliwch I gredu pobl Cymru.